علامہ ابن عربی رحمہ اللہ نے لکھا ہے اللہ نے 103 کتب دی علوم دا محور اور مرکز اللہ نے بنایا ہے تو قرآن نو بنایا اور اس قرآن دے اندر 70,000 علوم اللہ نے بیان کیتے نے اور سائنس بھی یہ تو ایجاد ہوئی ٹیکنالوجی قرآن چو ایجاد ہوئی دنیا دا جنہ نظام ہے نا وہ قرآن چو ایجاد ہویا وکری گل ہے مسلمان قرآن تو فائدہ نہیں چکدا یہودی چک رہے ہیں قرآن تمام کتب جنیاں بھی نے سارے دا محور اور مرکز ہے ساریاں کتاباں دا اللہ نے علم کلے قرآن چ بیان کر دیتا بیان ہی اللہ نے 1,24,000 کم و پیش انبیاء اور قیامت تک جنی انسانیت ہونی ہے تمام انسانہ دیاں خوبیاں نو کٹھا کر کے اوصاف نو کٹھا کر کے اللہ نے اس شخصیت دا نام رکھیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دنیا دی خوبی ایسی نہیں کوئی دنیا دی صفت ایسی نہیں میں تو کہنا ہونا عموماً اپنی تقاریر چ کہ وہ خوبی نہیں جڑی آمینہ دے لال چ موجود نہیں اسی انہوں خوبی نہیں مانتے جس طرح میں ایک گل اور بھی کرنا ہونا کہ دنیا دا وہ گناہ نہیں دنیا دی وہ بدکاری اور عیاری نہیں جڑی مرزے غلام احمد قادیانی چ موجود نہ ہوئے تو دنیا دی وہ خوبی نہیں جڑی آمینہ دے لال چ موجود نہ ہوئے اللہ نے میرے محبوب نو ہر خوبی دی اخیر بنا کے بھیجے ہے ہن قرآن اور صاحب قرآن ذرا غور کیجئے قرآن پیغمبر دے قلب اطہر تے اللہ نے اتارے جس طرح قرآن لا ریب ہے اس طرح میرے پیغمبر دی 63 سالہ زندگی بے عیب ہے قرآن لا ریب تے نبی دی زندگی بے عیب تے جو آپ تے سینے تے حدیث اتری وہ بھی لا ریب ہن ذرا قرآن دی واری آئی تے اللہ پاک نے کی فرمایا فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ فرمایا قرآن عظیم سبعًا مِّنَ الْمَثَانِي سبع مثانی تو مراد سورت فاتحہ ہے سورت فاتحہ نو ہی قرآن العظیم کیا گیا ہے فرمایا قرآن عظیم ہے اچھی بولو قرآن تے جن نے قرآن نازل کیتا ہے او دے عرشتی واری آئی فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم نازل کرن والے دا عرش بھی عظیم ہے جس رمضان چایا شہر عظیم مہینہ مہینہ چو عظیم ہے آئیے ذرا کے چلا قیامت دا دن لے یوم عظیم قیامت دا زلزلہ ان زلزلت الساعت شیء عظیم اللہ دے فضل دیواری آئی واللہ ذو الفضل العظیم جنہ قرآن میرے نبی کو پڑھے ہے انہاں دے اجر دیاں واریاں آئیاں اللہ فرماندے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم کہ جن نے قرآن پڑھایا ہے آئیے قرآن عظیم ہے نازل کرن والے دا عرش بھی عظیم ہے جنہ قرآن پڑھیا انہ دا اجر بھی عظیم ہے میں قربان جاواں قیامت دا زلزلہ عظیم ہے قیامت دا دن عظیم ہے اللہ دا فضل عظیم ہے تے جنہیں قرآن پڑھایا مکہ مدینہ دی یونیورسٹی دے اندر اللہ پاک فرماندے نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ
خلق عظیم. خدا اخلاق بھی عظیم ہے. جڑے قرآن دی لڑی چ پروئے گئے وہ بھی عظیم ہی بن گئے نے. اللہ نے انہوں نے بھی عظمتاں عطا کر دیتی ہیں. مثلا ابو بکر قرآن نہ ملے صدیق بن گئے. عمر قرآن دی لڑی چ پروئے گئے فاروق بن گئے. عثمان قرآن نہ ملے ذوالنورین بن گئے. علی قرآن نہ ملے حیدر کرار بن گئے. ابو ہریرہ قرآن نہ ملے حافظ الحدیث بن گئے. عبداللہ ابن عباس قرآن نہ ملے مفسر قرآن بن گئے. عبیدہ ابن جراح قرآن نہ ملے امین الامت دی ڈگری پا گئے. حضرت خالد بن ولید قرآن نہ ملے سیف من سیوف اللہ دا لقب پا گئے. آئیے میں آگے چلنا. حضرت امیر حمزہ قرآن نہ ملے سید الشہداء دا لقب پا گئے. حنزلہ قرآن نہ ملے غسیل الملائکہ بن گئے. بلال قرآن نہ ملے مؤذن مصطفیٰ بن گئے. جڑے اودوں قرآن نہ ملے وہ صحابی سن صحابی بن گئے. تے جڑے آج قرآن نہ ملے وہ وہابی بن گئے. کیونکہ ساڑھے کو دو ہی چیزاں نے, ایک قرآن تے ایک بولو دے صحیح یار کو تیجی چیز ہے. نبی علیہ السلام دے آن دا مقصد بھی قرآن حدیث ہی. کو تیجی کتاب کوئی نہیں. جس طرح کلمے دے جز کنے نے بولیا جنا دو, ذاتاں بھی دو, اللہ دی ذات تے نبی دی ذات. کلمے دے جز دو, کتاباں بھی ایک قرآن تے ایک, تے بستیاں بھی دو, مکہ تے مدینہ. تے بندہ دو چو پیدا ہویا ہے, ایک ماں تے ایک. کدی کہ بندے نے کہا میں تنہ جو پیدا ہویا, بولو دے صحیح. اور تیجا رلیا نہیں تے چگا, تیسرے نو نہیں پھڑ کے ویچ رہا. یہ دو ہی رہن دیو. اکھاں بھی دو نے, کان بھی دو نے, ہاتھ بھی دو نے, پیر بھی دو ہی نے. تے نبی علیہ السلام نے دو ہی پڑھائیاں نے. تے نبی ابراہیم نے بھی منگیا سی تے دو واسطے ہی منگیا ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ویکھو نا بنایا بیت اللہ, توجہ, بنایا بیت اللہ, منگن والے خلیل اللہ, آمین کہن والے اسماعیل ذبیح اللہ. تے جتھے منگ دینے وہ بیت اللہ, جو منگ دینے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کی کیا کیے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. کتاب تو مراد قرآن ہے, حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے. کتاب اور حکمت, جاؤ جنیاں کتاباں نے تفسیر احسن البیان اٹھائیے, تفسیر ضیاء القرآن پیر کرم شاہ دی اٹھائیے, تبیان القرآن مولوی غلام رسول سعیدی دی اٹھائیے, تفسیر کبیر امام رازی دی اٹھائیے, آئیے روح المانی علامہ علوسی دی اٹھائیے, معارف القرآن مفتی شفیع دی اٹھائیے, تفسیر مظہری مولانا ثناء اللہ پانی پتی دی اٹھائیے. جن حنفی علماء نے سب نے لکھیا ہے کہ کتاب تو مراد قرآن ہے, حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے. کوئی تیجی کتاب ہے ہی نہیں. اے تیجیاں دے آج 600 سال بعد بنی ہے. اے فقہ حنفی ہے, مالکی ہے, شافی ہے, اے حنبلی ہے, اے سول وردی ہے, بغیر وردی ہے, جنوری ہے, فروری ہے, مارچ ہے, اپریل. یہ نہ بعد بنائے, پہلو کوئی نہیں سی ہے. شروع تو قرآن حدیث ہی چلتا آ رہا ہے. تے ساڈے مدرسے اج بھی الحمدللہ قرآن حدیث ہی پڑھایا جا رہا ہے. جننے مدارس نے نا انہاں دا وزٹ کرو اور ساڈے مدارس دا بھی کرو. پہلے سال نخبۃ الحدیث چھوٹی جی کتاب ہے جہدے 100 حدیث ہے. دوجے سال بلوغ المرام, تیسرے سال بلوغ المرام دا دجا حصہ اور مشکات, پھر چوتھے سال مشکات دا دجا حصہ, پھر نال نسائی شریف. جی میں پڑھیا میں اوہ دی گل کرنا پیا. ہن تے مینوں پتہ کوئی نہیں ہن کہ کیونکہ نظام ہن چینج ہو چکے ہیں. پھر ترمذی, ابن ماجہ, ابو داؤد, پھر اگے مسلم, بخاری, پورے 6 سال حدیث. تے دوجے پاسے پورے 6 سال فقہ, آخری سال جا کے حدیث دا دورہ پیندا ہے.
बुखारी शरीफ दा वो कादे तो कि तकरीबे हदाया शरीफ ते करान नहीं देनी। अगर बुखारी दी तकरीब करावांगे तो लोग पैसे देंगे, लेकिन उस तकरीब दे विच हदीस दे दौरे च भी कई लड़के वाले हदीस हो जाते हैं। रफुल यदैन दी हदीस आउंदियां ने, फातिहा खल्फुल इमाम दी हदीस आउंदी है, किताबुस सलात जदों बच्चे पढ़ते हैं और फिर बच्चे आंदे ने जी अज करन दियां ते 5 हदीसां आईयां ने, ना करन दी भी कोई बुखारी चो विखाओ। रफुल यदैन करन दियां ते 5 हदीसां आईयां ने, ना करन दी भी दिओ। हजरत उबादा बिन सामित कह रहे हैं ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, और सही बुखारी है अल्लाह वितरुन व युहिब्बुल वितरा, अल्लाह वितर है, वितर नूं पसंद करदा है। एक वितर हजरत अमीर मुआविया ने पूरी जिंदगी एक वितर पढ़िया। हुण जमीन दी धरती ते अगर एक वितर पढ़दा ते अहले हदीस पढ़दा, साडे हनफी भाई ने मेरे वीर ने, लेकिन वो मर जाएंगे एक वितर नहीं पढ़नगे। बल्कि मैं अगले दिन बुखारी की शरह फैजुल बारी है मौलाना अनवर शाह काश्मीरी दी, वो मैं पढ़ना सा पिया, आंदे ने 14 साल मैं एक वितर वाली हदीस का रद्द करता रहा, मेरे को एक वितर वाली हदीस का रद्द नहीं होया। और अल्हम्दुलिल्लाह एक वितर वाली हदीस पे अमल कौन करता बोलिए? अहले हदीस। अगर जमीन की धरती ते अहले हदीस ना होंदे एक वितर कौन पढ़दा? इस हदीस पे अमल कौन करदा? अहले हदीस हदीस याद करांदा है, लोकां नूं सुणांदा है, लोकां दे घरां तक पहुंचांदा है। आओ साडा पैगाम चैनल जिहड़ा है उहनूं चेक करो, उहदे 24 घंटे थल्ले पट्टी चलदी है हदीस दी। जिहड़ा पैगाम चैनल 106 रावी रोड मरकजी जमीयत अहले हदीस के थ्रू साडा पैगाम चैनल चल रहा है, चेक करो, कोई दुनिया की मशहूरी नहीं, कुरान हदीस का दरस हो रहा है और थले पट्टी भी हदीस की चल रही। अल्हम्दुलिल्लाह इस जमीन की धरती ते अहले हदीस ना होंदे, फिर पैगंबर की अहादीस नूं याद कौन करांदा, पढ़ांदा कौन, लोकां तक कौन पहुंचांदा? मौलवियां ने तो ठेका चुकिया कि हदीस का रद्द ही करना। जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलाम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, एक कुरान पढ़ाया, एक हदीस पढ़ाई है। सुनिए कुरान और साहबे कुरान का तल्लक कितना गाढ़ा है। सहीहुल बुखारी किताबुर रुया है, नबी अलैहिस्सलाम फजर दी नमाज पढ़ा के बैठे ने, एक देहाती आदमी अगे आंदा महबूब जी मैनू एक ख्वाब आई है रात। नबी अलैहिस्सलाम जो फजर की नमाज पढ़ाते सन ना, आप बहिंदे सहाबा वाल मुंह करके फरमाते भी अज रात के इन्हों को ख्वाब आई है, अपनी ख्वाब बयान करो। फिर सहाबा अपनी अपनी ख्वाब किसी नूं आई है वो बयान करते, फिर आका उसकी तबीर दसते। इस तरह ये बंदा अगे आया, आंदा जी मैनू भी ख्वाब आई है, आसमान ते बदली बड़ी चमकीली है, ਉਹਦੇ अंदर नूरानीयत बड़ी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 कतरे डिगदे ने, एक घी दा एक शहद दा, थले लोग जमा ने, हर एक चाहता घी ते शहद मैनू मिल जाए। ते महबूब जी एक पासे रस्सी लमकी, एक बंदा चढ़िया, दूसरा चढ़िया, तीसरा चढ़िया, ते रस्सी टुट गई। सुम्मा वसीला रस्सी नूं मिलाया गया। ते अल्लाह दे रसूल इस ख्वाब दी तबीर दसो की। ते कोल ही हजरत अबू बकर सिद्दीक भी बैठे सन रजी अल्लाह तआला। अबू बकर आंदे ने महबूब जी इजाजत होए ते मैं ख्वाब दी तबीर दस दिया। जिथे नबी हाजिर होए नाजर होए उथे अबू बकर भी अपनी मर्जी ना नहीं बोलता, जब तक अल्लाह दे रसूल इजाजत नहीं देंदे। हुण ते नबी पाक हाजिर ने, नाजर ने, जिंदा ने, मौजूद ने, ते मौलवी नमाज आप पढ़ाई जाता, जुमा आप पढ़ाई जाता, तो गुस्ताखी का लेबल भाबियां ते लाई जाता। बोलते नहीं, खाते खीर आपने ते मलदे कट्टे दे मुंह दे, मैं कट्टा ही ना हलाल कर छड़ांगा नाई वाले चौंक च। वो बोलते नहीं यार की हो गया। मैं बात कर रहा हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमान लगे अल्लाह रसूल। और एक गल होर भी सुनो, अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक नूं ना तबीर रोया दा इलम जिहड़ा वाफर मिकदार च दे छड़िया। आका फरमांदे ने अबू बकर यार तू दस लै बई महबूब जी जिहड़ी आसमान ते बदली बड़ी चमकीली, इहदे तो मुराद है शरीयत, ते जेड़ा घी दा कतरा पे डिगदा है इहदे तो मुराद कुरान है, ते शहद दे कतरे तो मुराद कुरान दी मिठास है, ते जेड़े थले लोग जमा ने हर एक चाहता घी ते शहद मिल जाए, इहदे तो मुराद थोड़ी उम्मत है, ते जेड़ी रस्सी लमकी एक बंदा दूसरा तीसरा चढ़िया इहदे तो मुराद सोने खिलाफत है थोड़े तो बाद,
تے نال ہی ابو بکر آندے نے محبوب جی میں خواب دی تعبیر صحیح دس لئی ہے نا؟ آقا فرماندے نے ابو بکر تھوڑی جی غلطی کر گئے ہیں، جے غلطی ابو بکر کو ہو سکتی ہے تے تیرے مولوی کو کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو آنا میرا مولوی پیر جیڑا بالکل غلطی تو پاک ہے، آندے نے کہ نہیں؟ شیعہ نو پوچھو آندے نے ساڑھے 13 دے 13 ہی بالکل پاک نے، ساڑھے جنہیں امام نے سارے ہی پاک نے، جڑا 12واں غار چ وڑیا وہ بھی پاک ہے، جنہیں جے ہونا ہے تے 11 جڑے ایتھے سن وہ بھی پاک نے۔ اہل حدیث نے کیا سن لو، دنیا دے اندر معصوم عن الخطا اگر کوئی ذات ہے وہ صرف نبی دی ذات ہے، کیونکہ جبریل وہی لے کے ابو بکر دے قلبے اتر تے نہیں آؤندا، نبی دے قلبے اتر تے آؤندا ہے۔ گناہاں تو مبرہ منزہ اگر کوئی ذات ہے وہ صرف نبی دی ذات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا فرماندے نے ابو بکر غلطی کر گیا ہے، جڑی عربی بخاری ہے میں وہ دی گل کرنا، مترجم دی نہیں کر رہا، جڑی مدارس پڑھائی جاندی وہ دی گل کرنا۔ اسی حدیث دے تھلے حاشیے دے اندر نا علامہ طحاوی حنفیہ دے بہت بڑے امام نے انہیں لکھیا ہے کہ جڑی ابو بکر نے غلطی کی تھی، نبی نے اشارہ کی وہ غلطی کی سی گھی دے قطرے تو مراد قرآن ہے، شہد دے قطرے تو مراد قرآن دی مٹھاس نہیں محمد دی حدیث ہے، کیونکہ قرآن چاہیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، قرآن چاہیا۔ علامہ طحاوی حنفیہ دے بہت بڑے امام کہہ رہے ہیں کہ کتاب تو مراد قرآن ہے، حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے، تے نبی دے آن دا مقصد بھی ہے۔ مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی والذی بعث فی الامیین، امیہ چو آئے تے نبی دی صفت بھی امی ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، قرآن حدیث صحیح بخاری دی عن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال انہو رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الموصوف فی التوراۃ ببعض صفته فی القرآن انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا حرزا للامیین۔ اتھے کی کیا ہے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، اتھے کیا ہے؟ حرزا للامیین، امیاں دے لگے بان بان کے آئے۔ امی دی نسبت جدو ساڑھے وال ہوئے گی ادا مانا ان پاڑے، جدو امی دی نسبت نبی وال ہوئے گی پھر امی انہوں کیا جاندہ ہے جڑا کسے انسان کولو نہ پڑھیا ہوئے، ڈائریکٹ رب رحمان دے کولو پڑھیا ہوئے۔